क्रतुर्देवानामृतः अग्निस्तु विश्वस्तमः ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयं पावकशोचिषः ॐ परिविश्वानि सुहिताग्नेरश्यामन्महे विप्रासो जातवेदसः। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी सावित्रींकर अनुकंपा तांकर करुणा आम समस्त उपरे बर्षि जाऊ जहाँफल तांकर ये विराट तत्वज्ञान आम समस्त चेतना को छुई पारू। आम गत आलोचन मनीष पाखरे थिबा एक लंप प्रदानकारी मन विषय पढ़ी जो एक आतुरतापूर्ण अनुधावन थाए सुख को भोग करिवार एवं ता पाखरे बहु रंग बदलाउथिबा कामनार भ्रम थाए जो से जीवन सारा व्यस्त रही था निजर कामना गुड़ी को निजर अतृप्ति गुड़ी को तृप्ति परिणत करने एवं यही कथाटा को देखिके सावित्री से खुशी होती कहीं खुशी होती ना विजिटेड हार्ट लाइक ए स्वीट एलियन नोट मनीषर जो गहल चल तार जो कलाहल कहीं जदिओ सी मनीषर छोट छोट खुशी रे निजक सामिल करूना किंतु मनीषर खुशी को देखिए से दुखी भी ही ना कहीं से मनीष को भल पाते आपन को उदाहरण बेसी प्रैक्टिकल लगे छोट छुआ मैंने खेलुले माड़पिटी भी हूँ कंदा बवा भी करूँ आउ से खुशी भी खेलतु गोटे वयस्क लोक जी से अतिक्रम करा निश्चय समस्त भल लगे कारण पिला मानक आम समस्ते भल पाओ से भली जे शाश्वत लोकर आसी मनीष मानकर यही जो कामना पछरे दौड़ी दुख भोग पाए करवा और जीवन सारा तमाम जीवन में सेटा को नहीं व्यस्त रहा यही जो भ्रम रही जो कोलाहल रही नहीं से कहते यही कथाटी सावित्री को स्पर्श करता केमी ना लाइक ए स्वीट एलियन नोट गोटे मधुर संगीतर तान भली विदेशी संगीतर तान भली यहाँ शुभुला एवं आम एक कथा पढ़ी जे कहीं ना मनीष माने गोटे क्षणिक जो समयर डाकटा को शुणती टाइम्स मेसेज तांकों गोटे कालगत वार्ता बा कालगत गोटे गोटे कौन बंचवा ताको नहीं कि से बंचते कालर संदेश किंतु गोटे छोटिया काल रे गोटे निर्दिष्ट आयुष बंचापी सावित्री तो आसी ना ना सावित्री आसी जो यही जो टाइम्स मेसेज ऑफ ब्रीफ लाइट वाज नॉट फॉर हार यहाँ नुहे ये जो समयर जो कालर संदेश छोट क्षणिक समयर जो संदेश यहाँ नुहे आम एक कथा पढ़ी इन हार देयर वाज द एंग्विश ऑफ द गॉड्स सेपरी कहीं रही कहीं मनीषर छोट छोट खुशी खुशी पार ना ये सी भितर विश्व वेदना भरी रही देवता मानकर वेदना भरी रही से वेदनाटी है यही मरणशील जगत को किभली भाव में एक अमरावती परिणत करा मरणशील मनीष मान किभली भाव में एक अमरत्व प्रदान करा जाई परिबो एवं केवल से नुहे दुख वेदना जंत्रणा भितर कातर यही मनीष जातिर व्यक्ति सत्ता को किभली भाव में आम एक विराट आनंद सत्तार परिणत कर दे परिबा यही हेतिला देवता मानकर स्वप्न जो स्वप्नटा को साकार करने सावित्री से राज्य आसी शाश्वत लोकरू तेणु देवता मानकर जो क्षोभ व वेदना सीटा भितर भरी होता क्षोभ तो ठीक शब्द नुहे विश्व वेदना तेणु सी देवता मानकर वेदना को निज भितर धारण करते पुणी आहरी सबुठारु दुखर कथा जे तांको एथिपाई मनुष्य तनु रे आसिया को पड़िथिला कारण जदि से मनुष्य तनु रे आसी न थांते तो आउ गोटे को तनु रे आसी थांते शरीर रे ताले एही कथाटी से सहज ही न थांता
ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁରେ ଆସିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଭୋଗ କରୁଛି ତାର ରୋଗ ଶୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃଷ୍ଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଶୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଇମ୍ପ୍ରିଜେଣ୍ଟ ସେ ତାରି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଇନ୍ ଆୱାର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଏଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୋଲ୍ଡ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଏଣ୍ଟ କହିଲେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମାନସୀ ତନୁ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ଦ ଡେଥଲେସ୍ କଙ୍କର୍ଡ ବାଇ ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତେଣୁ ଯିଏ ଡେଥଲେସ୍, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅପାର୍ଥିବ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅମର୍ତ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଡେଥଲେସ୍, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୋଲ୍ଡ ରହିବେ ତ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହେବେ ନା, ପାର୍ଥିବ ଯେଉଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରେ। ତେଣୁ ସେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଆହୁରି ଆଗକୁ କହିବେ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଅମର ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ମରଣଶୀଳ ଆଧାରରେ ଲୋକାୟିତ ହେଇକି ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ବେଦନା ସବୁ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଦିଶିଲେ ତ ମଣିଷ ଭଳି ଦିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରବାହ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ସିଧା କଥା ଆମେ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ୱାର୍କ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସବୁବେଳେ ଅମର ଶ୍ରେଣୀର ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ୱାର୍କ। ସେ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ମଣିଷ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା ସ୍ମଲ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ମନଟି ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଲିପ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଲିପ୍ କରୁଥାଏ, ଡେଉଁଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଜୀବନର ମଣିଷ ସେ ଯେଉଁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ସକଳର ବସ୍ତୁ ସକଳର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସେ ଆକର୍ଷଣରେ ପାର୍ଥିବ, ଅପାର୍ଥିବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପାର୍ଥିବ ଆକର୍ଷଣରେ ସେଇମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଅପାର୍ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅମରତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ମା' ବି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାତୃତ୍ୱର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରେମର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲା କହିପାରିଲା କି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ସେ କଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟାରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଦିଆହେଲା, ଛାତିରେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦିଆହେଲା। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଣିଷମାନେ ଏଇଟା କରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅପ୍ରେମରେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରେ ସୀମିତ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବଧାରାଟା ବୁଝିବେ କି? ଇଏ ତ ଦେଶ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାଗ ହେଉଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଏମାନେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ମାନେ ଛଦ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ କିଛି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁରାଚାରୀ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଏ ଭାଷ୍ଟର ନେଚର୍ସ ଜୟ ହେଡ୍ ଓନ୍ସ ବିନ୍ ହାର୍ସ। ଏ ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷ୍ଟର ବିସ୍ତୃତ ପୃଥିବୀ। ଏ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦଟା ସହିତ କେବେ ସେ ଦିନେ ମିଶିଥିଲେ? ମାନେ ହେଡ୍ ଓନ୍ସ ବିନ୍ ହାର୍ସ, ସେଟା ବି ତାଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ କେବେ ବି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। କେତେବେଳେ ଥିବ? ପିଲା କାଳରେ ଥିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବେ, କାରଣ ପିଲା ତ ଜନ୍ମ ହଉ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହଉ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାରଣ ମାନେ ଡେ ହି ବର୍ନ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ପଛେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ସେଇ କାମ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏତେ ଜଟିଳ ଭାବରେ
କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ନେଚର୍ସ ଜୟ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର, ସେଇଟା ବି ଦିନେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ହୋଇକି ଥିଲା। ବଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୁଡ୍ କିପ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ହେଭେନ୍ଲି ହ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ହେଭେନ୍ଲି ହ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଟା ବଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୁଡ୍ କିପ୍ ନଟ୍, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ମିଶନାରୀ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ, ସିଏ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସେ ବିରକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ମଣିଷ କ'ଣ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀ କ'ଣ, ତାକୁ ସେ ଭଲିକି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଏଇ ଭ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା। ଅର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଦିସ୍ ବ୍ରିଟିଲ୍ ଆର୍ଥଲି ବେସ୍। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ରିଟିଲ୍ କହିଲେ ଭଙ୍ଗୁରଶୀଳ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେଉଁଟା ଜଲ୍ଦି ସହଜରେ। ବ୍ରିଟିଲ୍ ଆର୍ଥଲି ବେସ୍, ପାର୍ଥିବ ଆଧାର। ବେସ୍ କହିଲେ ଆଧାର, ଆର୍ଥଲି ହେଲା ପାର୍ଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୁରଶୀଳ ପାର୍ଥିବ ଆଧାରରେ ଆଉ ସେଇ ଖୁସିଟା ବି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତିରେ ଖୁସିଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହେ କି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କେତେ ଖୁସି ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ ଆୟୋଜନ କରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବିବାହ କରେ, ସେ ବିବାହର ଖୁସି କେତେ ଦିନ ରହେ। ସେ ଯଦିଓ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କଟି ପ୍ରେମଟି ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଦିଅନ୍ତି ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ସୁଖ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ସନ୍ତାନଟି ଆଣନ୍ତି, ତା ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ସବୁ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଆଧାର ହେଲା ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ବେଦନା ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଅପମାନ ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ରହିଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଆଧାରରେ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ବି ତିଷ୍ଠନ୍ତା, ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମାନବ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ଆଘାତ କରି, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିମାନ କରିକି, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ମଣିଷର ମୂଳ କାମ ହେଲା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ। ସେ ତୁ ତ ଏହା କରୁନୁ, ସେୟା କରୁନୁ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅସୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅଭିମାନ କରିଲେଇଯିବ, ସବୁବେଳେ ଅନେକ ସମୟ କ୍ରୋଧ କରିଲେଇଯିବ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅପମାନ କରିଲେଇଯିବ, ଅନେକ ସମୟ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇପାରି ନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯଦିଓ ପରିବାରରେ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବି ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କେତେ କ୍ରୋଧ ପୋଷଣ କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୋଧ ରହିଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଇ ମଣିଷର ଆର୍ଥଲି ବେସ୍ ହେଲା ଏଇଟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଆଟି କେତେ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଲଢ଼ିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ନେରୋ ମୋମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଡିପ୍ ଏବିଜମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ସ ଡିପ୍ ଏବିଜମ୍, ମହାକାଳର ଗଭୀର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ରହିଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗତିବୃତ୍ତି, ନେରୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଯେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଆଧାରରେ କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। ମୁଁ କେବଳ ରହିବି, ମୁଁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବି, ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେନି। ଏଇ ବଗିଚା ମୋର, ଏଇ ଘର ମୋର, ଏଇ ଜାଗା ମୋର, ଏଇ ଆଶ୍ରମ ମୋର, ଏଇ ମଠ ମୋର, ଏଇ ଧର୍ମଟା ମୋର, ଏଇ ଜାତିଟା ମୋର। ଏଇ ମୋର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଏଇ ନେରୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଡିପ୍ ଏବିଜମ୍। ତେଣୁ ମହାକାଳ, ସେ ମହାକାଳକୁ ମୋଟେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ମହାକାଳକୁ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କରିକି ମହାକାଳର ଗଭୀର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗତିବୃତ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଲାଇଫ୍ସ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଲିଟିଲନେସ୍ ଡିନାଏଡ୍ ଦ ପାୱାର। ତେଣୁ ଜୀବନର ବା ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଲିଟିଲନେସ୍, ଭଙ୍ଗୁର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ଏହାକୁ ମଣିଷ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ ଭାବୁ ତା ପାଖରେ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ରହିଛି। ଯେ ମହାକବି ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଲିଟିଲନେସ୍ ଅଛି, ସେଇ ହିଁ ଡିନାଏଡ୍ ଦ ପାୱାର।
शाश्वतंकर से पूर्ण शक्तिटा को सी ही अस्वीकार करुँच से किए मनुष्य कर क्षुद्रटा विराट को अस्वीकार कर हुए से क्षुद्र सब बेले विराट को अस्वीकार करे कारण से निजे क्षुद्र अच्छी खर्ब अच्छी तो सी कहीं विराट स्वीकार करे जो तेणु से शक्ति को जो क्षणभंगुर क्षुद्रता से महाशक्ति को अस्वीकार करिछि तापरे कौन है ना द प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस एंड द ब्लिस तेणु द प्राउड आठे आम प्राउड को गौरव भाव न नहीं कि आम ताको नवा उन्नत भाव द प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस कॉन्शियस कहले चेतनार वाइडनेस विशालता एंड ब्लिस तार आनंद सी हैड ब्रॉट विथ हर इनटू द ह्यूमन फॉर्म से जो मानुषी तनुरते खाली आसी नथिले से सांगरे आनीथिले कौन कौन आनीथिले गौरव हैला भली उन्नति आसिला भली उन्नत चेतनार विस्तृति और आनंद को नहीं आसते आउ कौन आनीथिले ना सी हैड ब्रॉट विथ हर इनटू द ह्यूमन फॉर्म कोडी आनीथिले एई मनीषर रूप भीतर को आनीथिले मनीषर तनु भीतर को आनीथिले सेटा को किए अस्वीकार करदेले लाइफ फ्राजाइल डिनाइड पावर से जो शक्ति को नहीं आसीथिले से कहीं ना तांको भीतर जो इमोर्टाल वार काम आरंभ कले देखिले मनीष तांको काम रे किछि मुंड खेलौनी सहयोग करनी से किछि बुझी भी पारनी ये अमरतरा कौन ये आनंदरा कौन से हो जे आमे आम मार्केट को नहीं चिंता तो अच्छु आमे आमर तेल संसार रे आम क्षुद्रतार आम ये भंगागढ़ा आमर मारपीट रे आमे बेस खुशी अच्छु तेणु से माने सी आनीथिबा से उन्नत उदार चेतना और तार जो आनंद ब्लिस ताको सी डिनाय करदेले से पावरटा आउ कौन कले द काम डिलाइट दैट वेट्स वन सोल टू ऑल से परी गोटे शांत आनंद आनीथिले परम प्रशांत आनंद से आनंदरा कौन करि पारि थांता गोटे सोल को अन्य सब सोल से तो जोड़ी पारि थांता से प्रेमटा से आनी दिव्य प्रेम तो ताही करे गोटे सोल आउ अनंत आत्मा को जोड़ी दे पारि थांता से शक्ति तांकर से तो प्रेम माने अवतार आउ किंतु आजिर मनीष कौन कर खाली रिपेल कर गोटे कथा शिखी मु अच्छी माने आउ कई ये भल पाई तेणु भल पाइबा जेपरी मोर निजस्व अधिकार तो सही कथा तो कही आम समस्त भल पाइपर तो भल पाइबार भूमि बदलैया पड़ो बेस बदलैया पड़ो आर्थली बेसटा भी चेंज करा पड़े आम पाखे भल पाइबा ना जो संकीर्ण दृष्टिकोण रही बदलैया पड़े तेणु से जो सी हैड ब्रॉट विथ हर से सहित आनी कारण से शाश्वत लोकर आसी ना से आनी इनटू द ह्यूमन फॉर्म ये मानव तनु भीतर को आनी द काम डिलाइट इट वेट्स सोल टू ऑल तेणु गोटे सोल को वन सोल टू ऑल सबू आत्मा सहित जोड़ी देवार जो विराट शक्ति से शक्तिटा क्या प्रशांति और आनंद प्रशांत आनंद ध्यानर आनंद द ब्लिस ऑफ द कंटेम्पलेशन तो से भाई परम आनंद को से सांगरे नहीं आसी से परम आनंदरा जदि मनीष नहीं जाता से विस्तृत चेतनाटी ग्रहण करिथांता से ब्लिसटा को से जो असीम अपरिसीम आनंदटी को ग्रहण करिथांता ताले कौन होता द की टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटासी सेटा ही थांता माने महाउल्लासर महाउल्लास आपण एक्सटासी शब्दटा बहुत गुरुत्व देवे एक्सटासी गोटे साधारण आनंद नुहे सेटा होचे अति अति आनंदर जो आतिशଯ୍ୟ से महान आनंदर महाउल्लासर से फ्लेमिंग डोर्स लिखुचन श्री अरविंद जे फ्लेमिंग डोर्स कौन ना भास्वर द्वार उज्ज्वल जीव ज्वलंत द्वार निकटर तार चाबी एटा कार अति आनंद पाई ये जो डिलाइट से आनी सेटा होचे गोटे चाबी से सत जेपरी सेटा गोटे अवरोध होइक रही गोटे विशाल गोटे महिमावंत फ्लेमिंग डोर रे आ से फ्लेमिंग डोरटा को खोलिया जो चाबी दरकार पड़ता सीटा सावित्री नहीं आसी मनुष्य को दबा मनुष्य रूप आसते
किए मना कर देछि मनीष जे लाइफ फ्राजाइल लिटलनेस डिनाइड द पावर मनीष तो तार क्षुद्रता कारण या सब मना कर देछि। तो ये आम गोटे कथा बहुत आलोचनार परिसर को नवा कारण लाइफ डिवाइन पुस्तक डिलाइट उपर पढ़ा जाउछि। तो से श्रीअरविंद कहते आनंदर नाना अवस्था रही नाना अवस्था गोटे हूँ ब्लिस मूल आनंद इन एलिएनेबल ब्लिस तापर डिलाइट जोटा आसूची सेटा हूँ ब्लिस मूल स्वभाव जोटा आम कहीपर एसेंशियल नेचर ऑफ ब्लिस आउ जोटा डिलाइट अस्तित्वगत आनंद डिलाइट तो अस्तित्वगत आनंद सच्चित आनंद जो परिकल्पना तेणु सेटा सृष्टि पूरी रही सृष्टि धारण कर डिलाइट टाक तेणु यहीटा सृष्टिर उपादान रूप में रही आम जमी आम कहते सत ब्रह्म होचंती एक्जिस्टेंस ब्रह्म होचंती कॉन्शियस ब्रह्म होचंती आनंद तेणु सी विद्यमान हो रही एक्सटासीटा कौन ना डिलाइटर चरम प्रकाश सेटा हूँ तीव्र उल्लास तेणु ये ज्वलंत अग्निशिखा परी से एक्सटासीटा आउ तेणु से फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटासी बोली से कहले अर्थ ग्रेन दैट नीड्स द शेप ऑफ प्लीजर्स एंड ट्रेयर्स यहाँ मत बहुत भल लगे ये धाड़ी आपन के भल लगे ताले कहीं पार्थिव क्षणभंगुर प्राण बा जीवन ताको ग्रहण कलेनी ये कलेनी ना जो आर्थ ग्रेन पृथ्वी जो धूली माटी अच्छी रेणु अच्छी ग्रेन से कौन करे दैट नीड्स द शेप ऑफ प्लीजर एंड टीयर्स ताकू दीटा रस दरकार सुखर भी आउ दुखर भी लुहर भी तेणु सुख आ लुहर रस ताकू दरकार सेप सेप रस प्लीजर्स एंड टीयर्स कारण से अभ्यस्त मु भावुँ अनेक लोक राजी हेनी दुख ये जगत रू चलीगले से दुख यदि पलैब आम सुखर अनुभवटा केमती करिया आमपाई डुआलिटी दरकार अनेक लोक दुखटा को दुखवादी बहुत लोक देखिए दुख भर आप चेष्टा करके चेष्टा कर बाहर करें सेमती केस मुझे देखी बहुत कौन सी कारण से भर दुखानुभूति होती से दुखानुभूतिटा से एंजॉय करते गोटे प्रकार सबुठ भल उदाहरण जो देवदास सिन्हा से लोकटी केवल विरहटा छड़ा किसी जीवन सारा बुझे चाहिए ही ना से भूल ठीक बोली मु कहूना कि एक कथा कहूँ जे गोटे स्थिति रही गोटे जिद तो कारण सी चाहे ताको प्लीजर्स और टीयर्स सुख और लुहर सब अनुभव गुड़ाक मिलू था बारी बारी रिजेक्टेड दि अंडरलाइंग रैप्चर्स अनडाइंग रैप्चर्स बोन ताले रैप्चर्स अनडाइंग कहले जे मरब ना अमर आउ रैप्चर्स बोन कहले आनंदर से वरदान को जो प्रत्येक आनंद दरकार नहीं से खोजे अरे मो दुख मत भल अच्छे मो लुह मत भल अच्छे अनेक लोग ट्रेजेडी किंग बा ट्रेजेडी क्वीन हो भल पाते कांदिया भारी भल लगे तो से मैंने कहीं आनंदटा ग्रहण करते से रिजेक्ट करदे रिजेक्टेड दि अंडरलाइंग रैप्चर्स बोन से मैंने अमर आनंदर वरदान को प्रत्याख्यान करदे आउ कौन से किए ऑफर करते से देउथिले किए ना ऑफर टू द डॉटर ऑफ इन्फिनिटी असीमत्तर कन्या को से तो हास्यतलोक आसी मनीष मानक अफर्ड होता जो तुम ये नहीं कि मनीष मान दब किंतु मनीषटा को नेला ना कहीं दरकार शेप ऑफ प्लीजर्स एंड टीयर्स हार पैशन फ्लावर ऑफ लव एंड डूम सी गैफ तेणु ऑफर टू द डॉटर ऑफ इन्फिनिटी असीमत्तर कन्या को जहाँ समर्पित होता हार पैशन फ्लावर ऑफ लव एंड डूम सी गैफ तेणु कौन है ना प्रेम अपविधिर आवेग फूल को सी कौन कला ना सी माने प्रदान कले पैशन फ्लावर शब्दटी राधा तमाल फूल ना माँ तक नामित कर राधा तमाल फूलटा जो देखी थे से कंटा भाया जिन चारिआड़ थर अच्छी
ମାନେ ଏନଗ୍ରସିଂ ରହିଛି କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ପେସନ୍ ଫ୍ଲାୱାର ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଫୁଲ ବି କହିପାରିବା। ଆବେଗଟା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଜିନିଷ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଇମୋସନ୍ ଥିବ ଦେଖିବେ ସେ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ପାଏ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ତାଙ୍କର ସବୁ ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରୋଡର ସେନ୍ସରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍ଟା ଟ୍ରୁଥ୍ ଭାବିକି ସେ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଥିବେ। ତେଣୁ ଡୁମ୍ କହିଲେ ଅପବିଧି, ସେଇଟାକୁ ସି ଗ୍ୟାପ୍ ଆମେ ସେଇ ଡଟର ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରତିଦାନରେ। ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ତା ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଡଟର ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟି ସେଇ କଥା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ସେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର, କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ପୃଥିବୀକୁ ତ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଭାବରେ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନବ ତନରେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତାକୁ। ମାନବ ତନରେ ଆସିଲେ ନାନାଦି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ବେଦନା ରହିଛି, ତାକୁ ବି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ। ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଶାସନ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଶାସନ କରୁଛି? ଅଜ୍ଞାନତାର ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସଫରିଂ, ଏମାନେ ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଅନୁଭବକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ମାନେ ଅମରତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିନାହିଁ, ଆନନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିନାହିଁ। ମଣିଷର କାମ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ପାର୍ଥିବ, ଯେଉଁଟା ହ୍ୟୁମାନ୍, ସେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ତେଣୁ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି, କାରଣ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଲିଏନ୍ ହେଇଯିବ ନା, ଫରେନ୍ ହେଇଯିବ। ତା'ର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଏଇଠି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ବଞ୍ଚେ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟଦୂତମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରେରଣାଟାକୁ ସେ କେମିତି ବୁଝିବେ? ତେଣୁ ମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିସାରିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଖାଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଘୃଣାକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ସେଇଟାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟରେ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ମଣିଷର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବିଶାଳ ଚେତନାର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତ ବେଦନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଶ୍ରମ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିକି ସେ ବୋହି କରି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନବତନୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟର୍ଥ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ମହାକବି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଇନ୍ ଭେନ୍ ନାଓ ସିମ୍ଡ ଦି ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଆତ୍ମଦାନ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ହେବ, ଯେଉଁ କାମଟା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ କାମଟା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯାହା ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକ ନେଉ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ମାନେ ଖାଲି ଲୋକ ତ ନୁହନ୍ତି, ସକଳ ପୃଥିବୀ, ତା ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଖାଲି ତ ମଣିଷ ପଡ଼ିନି, ସକଳ ପ୍ରାଣୀ, ସକଳ ସଚରାଚର ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ପ୍ରୋଡିଗାଲ ଅଫ୍ ଆର୍ ରିଚ୍ ଡିଭିନିଟି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ବିଭବମୟ ଦିବ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଅତି ଉଦାରତା, ଦ ପ୍ରୋଡିଗାଲ ଅଫ୍ ଆର୍ ରିଚ୍ ଡିଭିନିଟି। ରିଚ୍ କହିଲେ ଧନୀ ଶବ୍ଦ, ଯେ ବିଭବମୟ, ଡିଭିନିଟି କହିଲେ ଦିବ୍ୟତା, ଆଉ ପ୍ରୋଡିଗାଲ କହିଲେ ତ ଅତି ଉଦାରତା ସେନ୍ସରେ ପୁରୁଣା ଇଂଲିଶରେ ଏଟାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ନୂଆ ଇଂରେଜୀରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଭବମୟ ଦିବ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଅତି ଉଦାରତା, ଏଇଟା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ହର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସି ୱାଜ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଲେଣ୍ଟ ଟୁ ମେନ୍। ହର୍ ସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜକୁ ବି ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆତ୍ମଦାନ କଲେ।
पुणी ऑल सी वाज से निजे जहाँ किछि ताको भी से कौन करते ना सी हैड लेंट टू मैन मनीष को उधार देथिले मनीष को प्रदान कर देथिले उधार दे देथिले ताको प्रदान कर देथिले लेंट टू मैन मनीष को देले होपिंग हार से भाविले आशा कले द ग्रेटर बीइंग टू इम्प्लांट जे एठी से जो फ्राजाइल लाइफ जगार आम गोटे ग्रेटर बीइंग को इम्प्लांट करि परिबा कि इम्प्लांट भारी परिचित शब्द दांत इम्प्लांट आम कर गछ लगे इम्प्लांट कह तेणु गोटे जगार आउ गोटे जिनस को आरोपित करवा रखा तेणु सी बड़ आशा करते जे गोटे ग्रेटर बीइंग को ये इम्प्लांट करने जे ये जो मनीष जे छोट छोट स्वार्थपाई निज भाई बंधु को भी खराब बुझुची पार्थिव जिनस को लेकिन से भारी व्यस्त रोचे आउ यही धूली माटी यहाँ तो ये रही टंका सोना भी ये रही तो आम जो परम चेतना आम जो स्फुलिंग आम जहाँकर तो जो परम चेतनार आम माने प्रतिभूति होकर आसीचु तांकर प्रतिनिधि के आसीचु काम कुआड़े गला आम कामटा हूँ बर्तमान मुख्य तेणु यही क्षुद्र मनुष्य सी ता जगह गोटे ग्रेटर बीइंग को इम्प्लांट करने से चाहते एंड इन देयर बॉडीज लाइफ्स एक्लिमेटाइज ये गोटे भल शब्द व्यवहार कराई एक्लिमेटाइज माने क्लाइमेट शब्द माने जलवायु पाणीपाग बा जलवायु से जलवायु रे जे तांकर जो जीवन अच्छी से जीवन रे जो ग्रेटर बीइंग टा संस्थापन करा जिवो सेटा धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो अर्थात से अभ्यस्त हो आपण गोटे अंगूर गछ को नहीं गोटे ग्रीष्म प्रधान देश लगे से कौन बचो कि एक्लिमेटाइज हो तो से जलवायु से अभ्यस्त हो यही गोटे कामना रखिकी से ग्रेटर बीइंग को ये आणिक संस्थापन करने चाहते कारण मनीष ग्रेटर बीइंग साहित्य शिखे ना तार जो शिक्षा दीक्षा संस्कृति भावना रही सरकार माने अच्छे से बड़ चेतनार मनीष करा देवे नहीं ताले जिते बेले एंड इन देयर बॉडीज लाइफ एक्लिमेटाइज भौतिक जीवन जलवायु से अभ्यस्त जो हे बॉडीज बॉडीज कहले भौतिक लाइफ्स भौतिक जीवन रे से ग्रेटर बीइंग टाको एक्लिमेटाइज करेंगे और जलवायु रे अभ्यस्त हेबे आ गोटे कथा दैट हेवन माइट नेटिव ग्रो ऑन मोर्टाल सॉइल देखो मोर्टाल गोटे अलग जिनस हेवन आ गोटे अलग जिनस तेणु नेटिवटा कौटा अर्थ जोटा आम कहूँ जो मोर्टाल सॉइल तेणु पार्थिव भूमि रे मोर्टाल सॉइल जोटी मरणशील भूमि सेठी हेवन माइट नेटिव ग्रो काले सेठी अमरत्वटा बढ़ी उठिब कि स्वर्गटा बढ़ी उठिब कि मरणशील जगत रे किती तत्वपूर्ण कथा तेणु ये मर्त्यभूमि रे बृहत्तर सत्ताटी को से केवल प्रतिष्ठित करने चाहिए से चाहती पार्थिव जीवन जलवायु रे यही अमरत्वटा बढ़ी उठू अभ्यस्त हो एवं स्वर्गटी हेवन माइट नेटिव ग्रो ऑन मोर्टाल सॉइल स्वर्गटी यही मरणशील माटी रे बढ़ी उठू जोटा वर्तमान सुधा एलियन ताकू से चिंता नहीं मरणशील माटी तापाई समस्या है कि नहीं मनीष से मंजीटी को एक्लिमेटाइज करने को दौ ना तेणु यही कथा को अभ्यस्त करने सावित्री आसी आम देखु ये जी आलोचना आम करुचे सहीटा को जो आत्मबली स्प्लेंडिड सैक्रिफाइस कथा कहले यहीटा को आम इमोर्टाल वर्क श्रेणी में नहीं पार श्री माँ कौन चाहिए ये सावित्री कौन चाहिए जगत रे मनीष को दवापाई कौन टाइट इम्प्लांट करने चाहते ग्रेटर बीइंग इम्प्लांट करने चाहते किंतु से ग्रेटर बीइंग तो सहित ये अभ्यस्त नुहति तेणु से माने सहभागी हवा निमंते राजी हेले ना ये माँ से साहाय्य मागिले ना द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए ग्रेट चेंज विल यू हेल्प तेणु मनीष कौ साहाय्यटा कर से साहाय्य ग्रेटर बीइंग हाँपाई सम्मति प्रदान करता आज अनेक लोक कले किंतु जी बड़ विशाल जन समुदाय अच्छी जिते विशाल प्राणी समुदाय रही
पूरा पार्थिव जगत पड़ी रही विराट जगत से विराट व्याप्ति को देखिले सहमति केते ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हम तो जड़े अधे लोक हेनी ना दिस विल कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन तेणु जे यहीटा जो यज्ञ जो स्प्लेंडिड सैक्रिफाइस माँ कले सेटा हूँ स्वेच्छाकृत कारण एक मनुष्य शरीर धारण करवा एत सरल नुहे आंशिक भाव में मनुष्यर स्वभाव को ग्रहण करवा पुणी आपणार चेतनाटी को हरई न दे सेमानंक चेतना भीतर दे परम सत्य सहित संयोग स्थापन करवा नहीं समस्ते अंधार भल पाते आपन को मुझे एकुटिया लाइट जलैबी बाकी लोग चित्कार करते आमको अंधकार दरकार आमको लुह दरकार आमको दुख दरकार आमको वेदना दरकार आमको मिश्रित अनुभव दरकार सेतबेले आपण एक्सटासीर कथा कहते तो से कथा गुड़िक तेणु जो मानव प्रकृति और दिव्य प्रकृति को जो संयुक्त कर देवार काम क्षुद्र चेतना सहित विराट चेतना को जोड़ी देवार जो विराट काम सेटा हूँ रूपांतर मूल कथा गुड़िक एवं यही कथाटी करने सावित्री चेष्टा करथिले जोटा को आमे आत्मबली सदृश गोटे स्प्लेंडिड सैक्रिफाइस बोली कहीचु जो सैक्रिफाइस टी गोटे प्रकार कौन है ना इन भैन नाउ सेम्ट बर्तमान जना पड़ी यहाँ बर्तमान व्यर्थ है लगुच व्यर्थ हम ना कि बर्तमान में लगुच तापर धाड़ी गुड़िक भारी चमत्कार आम चाहिए माँकर जो वॉल्यूम 5 कंप्लीट वर्क्स पृष्ठा 388 399 जो से सावित्री यही कथाटी उत्तर देइछन्ति आम चाहिए पढ़ी पारिबा जे माँ को प्रश्न होइथिला जे सावित्री किपरि मनुष्य प्रकृति सहित एक होइछन्ति माँ कहले जे जेहेतु सावित्री मातृस्वरूपा परमजननी तेणु सी तांकर संतान मानक प्रकृति तो अंशग्रहण करेंगे गोटे पिलाटे अपरिष्कार होता माँ कोले नेले से माँ टी कौन हम सफा हो निश्चय टी अपरिष्कार हम ना ये बाटर है प्रकृति भाग कले तो सी जो तांको प्रकृति सहभागी हाँपाई से पृथ्वी पृष्ठ को निजे अवतरण कले ये अवतरण गोटे बड़ बड़ तपस्या तेणु सी जो मनुष्य मान को अग्रसर कर पारि थांते उन्नतिर विशाल दिग को नहीं पारि थांते चेतनार विस्तृति आड़ को नहीं जाई पारि थांते परम आनंद आड़ को नहीं जाई पारि थांते तांको पाखरे से चाबी थिला ताहले मनुष्य मानक सहित सी संयोग स्थापन करिया को सेतिपय से चाहिथिले सेतिपय मनुष्य सहित लिप्त होइथिले आउ जदि से मनुष्य सहित से चेतना संयुक्त हेबे नहीं ताले मनुष्य पई काम करि परिबे नहीं करि परिबे कि करि परिबे तेणु यही हूँ गोटे बड़ कारण जो मनुष्य मानकर दुखटा को से निजे निज भितर धारण करुले विश्व वेदना होते पार्थिव वेदना तांको भितरे मध्य रहिथिला तापर धाड़ी गुड़ी कला हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज ब्यूटीफुल अर्थ नेचर पार्थिव प्रकृति ताकू परिवर्तन करवा हार्ड इट टू परसुएड परिवर्तन पाई प्रवर्तेवा हूँ सबुठारु कठिन काम हार्ड आप गोटे छोटिया कथा करके देखेदेले देखिए जीवन काल भर पारि ना जड़े लोक ड्रग्स खाऊ कि मद खाऊ कहे तू खाना एटा तो देहपाई खराब से चेंज हो गोटे पिलाटे पाठ पढ़ुनी अमाणिया हो पाठ पढ़ाई पारे गोटे चोर को आम शिखे कि पाठ बुझे तू चोरी करनी चोर जबरती बहुत क्षतिकारक जिनस अन्यर आत्मा को आघात करे तो से कर लोक मान हिंसा अपप्रचार जो मैंने सब कर जन जनक ना से आम रोकी दे पार पार्थिव प्रकृति तो खाली मनीष पाखे ना आहरी जदि आड़ को जी माने आहरी आलोचना को जी तो से अर्थ नेचर्स चेंज हार्ड इज टू परसुएट
ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ପଢ଼ିବା ହାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ପର୍ସୁଏଟ୍ ଆର୍ଥ ନେଚର୍ସ ଚେଞ୍ଜ। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବା ମା ତ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଟା ବହୁତ କଠିନ, ବହୁତ କଠିନ। କାହିଁକି ନା ମୋର୍ଟାଲିଟି ବିୟର୍ସ ଇଲ୍ ଦି ଏଟର୍ନାଲ୍ ଟଚ୍। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ମରଣଶୀଳତା କ'ଣ ହେବ? ବିୟର୍ସ ଇଲ୍, ସିଏ ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଉଛି। ଆମର ଗାଁ ପଟେ ଆମ ଛୋଟ ଦିନେ ସବୁ ଏପରି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ, ବହୁତ ଖାଲ ଢିମା ରାସ୍ତା ଥିବ, ସେ ଆରାମସେ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେକୁ ନେଇଯିବେ, ସେ ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ହେଲା ସେଇ କଥା। ମାନେ ଗୋଟେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେ ଇଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମହୁମାଛିକୁ ଯଦି ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ନେଇଯିବେ ସେ ଇଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ମାଛିକୁ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବେ ସେ ଇଲ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ସୃଷ୍ଟିଟି ଏଇ ବାଟରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶଟା ହେଉଛି ବିୟର୍ସିଲ୍। ଆମକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି କରେ, ଅସୁଖୀ ବି କରେ, ଅସୁସ୍ଥ ବି କରେ। ୱି ଆର୍ ନଟ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମକୁ ଦରକାର ସେପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲିଜର୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ସ। It fears the pure divine intolerance of that assault of ether and fire. It fears the pure divine. ମଣିଷ କେତେ ସିଧା ସିଧା କୁହାଯାଇଛି, ଇଟ୍ ଫିୟର୍ସ ଦି ପିଓର ଡିଭାଇନ୍। ଦିବ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟତାକୁ ସେ ଭୟ କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଅଫ୍ ଦି ଆସଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଥର ଆଣ୍ଡ ଫାୟାରକୁ ସେ ଇଣ୍ଟଲରେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଆସଲ୍ଟ ଇଥର ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର କ'ଣ ନା ବ୍ୟୋମ ଓ ବହ୍ନିର ଦାରୁଣ ସଂଘାତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆସଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଥର ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର କହିପାରିବା। ବ୍ୟୋମ ଆକାଶ, ବହ୍ନି ଫାୟାର, ତାର ସଂଘାତ ଆସଲ୍ଟ ମଣିଷ ଉପରେ ହେଉଛି। ମଣିଷ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଦୁଃଖଟା ସେ ବରଣ କରୁନି? ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉନି, ବାତ୍ୟା ହେଉନି, ବନ୍ୟା ହେଉନି, ସେ କିଛିରେ ଚେତୁଛି ଯେ ଆମକୁ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଯୋଗୀ ପରି ଏଠି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ନୀରବ ରହିବାକୁ ଅଛି, ଆମକୁ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ହିଂସା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ବିଦ୍ୱେଷ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ସେ କିଛି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆସଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଥର ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର, ବ୍ୟୋମ ଓ ବହ୍ନିର ଯେଉଁ ଦାରୁଣ ସଂଘାତ ହେଉଛି ତା ପ୍ରତି ସେ ଇଣ୍ଟଲରେଣ୍ଟ। ସେ ମୋଟେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ଆଘାତଟା ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଚାପ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଗେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆସଲ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଥିଲା, ଲିଭ୍ ଇଟ୍, ଭୁଲ କଥା ନ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆକଟ କରାଯାଏ, ବାପା ମା ପିଲାକୁ ଆକଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ତା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟଲରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହି ତ ହେଇଛି ନା। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରତି ଏଇ ମଣିଷର ଏଇ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଇଟ୍ ମର୍ମର୍ସ ଏଟ୍ ଇଟ୍ସ ସରଲେସ୍ ହାପିନେସ୍। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ସୁଖ ବା ହ୍ୟାପିନେସ୍, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତି ସେ ମର୍ମର କରେ। ମର୍ମର କଲେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ଗୁଞ୍ଜନ କରେ। ମର୍ମର ହୁଅନ୍ତି ନା। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବାପା କହିଲେ, ବାପା ବାଉଟି ଯାଏ ଗୀତା ପଢ଼ିବୁ, ମୋତେ ଯିବ ବାହାରେ ବୁଲିବାର ଥିବ, ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କହିବି? ବାପା ମା ବାହାରି ଦେଖୁଛି ଗୀତା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ସବୁ ମର୍ମ। ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାହାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳନ୍ତି ସେଠି। ତେଣୁ ଆମେ ମର୍ମର କରୁ ମଣିଷମାନେ। କାହାକୁ? ସରନେସ୍ ହାପିନେସ୍, ଯେଉଁ ଅପାର୍ଥିବ ସୁଖ, ଯେଉଁ ଶୋକହୀନ ଅଶୋକ ଆନନ୍ଦ, ଅଶୋକର ଯେଉଁଟା କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଖୁସି, ସେଇଟା ପ୍ରତି ମଣିଷର ତାକୁ ତ ବିମିଶ୍ରିତ ଦରକାର ନା, ତାର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ସେ କାହିଁକି ଶୁଦ୍ଧଟା ନେବ? ତେଣୁ ସରଲେସ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ଟାକୁ ସେ ମନା କରେ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ହେଟ୍ ରିପେଲ୍ସ ଦି ଲାଇଟ୍ ଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍।
से एक प्रकार पूरापूरी कौन करे ना रिपेल्स द लाइट इट ब्रिंग्स। से जो शाश्वत लोकर जो आलोक ज्ञान को नहीं माँ आसी सावित्री ताको से कौन कला रिपेल करदेला पूरापूरी विकर्षण दिग चलीगला विताड़ित करदेला। इट ट्रेम्बल्स एट इट्स नेकेड पावर ऑफ ट्रुथ। तेणु सत्यर जो अनावृत शक्ति नेकेड पावर अनावृत शक्ति कार ऑफ ट्रुथ सत्यर ताको कौन करे ना थरहर कर दिए कारण सेटा ताको दुख दिए ना। तापरे कौन हुए एंड दी माइट एंड स्वीटनेस ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वॉइस से शक्तिशाली दिव्य सामर्थ्य आउ माधुर्य तारी निकटरे से परमंकर से माने शब्द से मंत्र तारी पाखक से थरहर है कारण से अभ्यस्त नुहे तार एक्लिमेटाइज नुहे ताकू एक्लिमेटाइज करने माँ आसी तेणु ग्रेटर विंग आने माँ आसी तेणु यही जो आलोचना आम कले से आलोचना है जे मृत्यु द्वारा परिवेष्टित बा अभ्यस्त शरीर से मध्य धीरे धीरे मृत्यु को आउ दुख गुड़ी को जंत्रणा गुड़ी को ये क्षुद्रता गुड़ी को एक प्रकार वर्ण करने की बंचुची से अंधकार को आउ विताड़ित करने चाहूना बरं ज्ञानर स्पर्श से सी चिंतित होई मत कहीं जड़े उठे से चिंतित से उठे आलोक प्रति से चिंतित नुहे जे से शोची आ से कर्म विमुख अच्छी प्रेरणा विमुख अच्छी से ईश्वर कार्यटी करूना। तेणु ये जो आलोचना आम कले से मूल कथाटी है पार्थिव प्रकृतिर परिवर्तन अत्यंत दुरूह थिला आउ कारण सत्य प्रति जो आम पढ़िले नेकेड पावर ऑफ ट्रुथ सत्यर अनावृत शक्ति प्रति तार गोटे कुंठा रही ग्रहणशीलता ना जोटी कुंठा ना सीटा तो वैकुंठ स्वर्ग आ मनीष पाखे कुंठार किसी अभाव अच्छी मूल कथा से सब मना करिया शिखी डिनाइट रिपेल करिया शिखी अस्वीकार करिया शिखी अविश्वास करिया शिखी कारण सी देखे मुझे यही सब प्रक्रिया भर प्रवेश करी काले मु जो अच्छी से असुविधा हो ये कथा जो मैंने बुझीपारूना मुझे कहूँ 1984-85 गोटे घटना मयूरभंज साइड रे गोटे गोटे जाति अच्छी से जातिर ना न नुआ भल जो मानकर प्रोफेशन हो टू रॉब एंड किल माने आम प्रोफेशन शुणीचु काठ काम करवा तेल काम करवा लुगा बुणवा यदि प्रोफेशनली दे आर फॉर से भावती लुट करवा आ हत्या करवा हूँ प्रोफेशन। केंद्र सरकार तांको चाहिए जे तांको गोटे भल जीवन दिया हो सब फ्लाट तैयारी कराला अर्थ रोजगार कर व्यवस्था तैयारी कराला किछि दिन पर देखाला से माने समस्ते फेरी से जगह दे आर कंफर्टेबल दे आम ओडिशा गोटे ट्राइब अच्छा ना कह भी ठीक हेनी से माने गोटे प्रकार पाठ पढ़ती उलग्न हो बुलाते जड़े कलेक्टर थे ना भी मुझे जानी से काल में बड़ा सीनियर आईएएस अफिसर से चेष्टा कले से आणिकी मेन स्ट्रीम का साबुन केमी लगाती लुगा केमी पिंधती केमी गाधुआंती केमी नख काटती से कथा भी शिखाला किंतु से कंफर्टेबल है ना मनीषर वास्तवता ये श्रेणी रही यहाँ गोटे व्यावहारिक उदाहरण बेसी आमको जरूरी नहीं आम चेतनागत बा तात्विक दिगटी को स्पर्श करा उचित प्रकृत में ये विषय आम आम चिंतार विन्यास निजे करदे पार कौ जगार आम बाधा दौचु परिवर्तन प्रति आमर किभली भाव विमुखता रही आई कथाटी जिते पर्यंत आम पाखे से परिवर्तन पर उन्मुक्तता तैयारी ही नहीं से पर्यंत माँ शक्ति कार्यकारी होना एवं तांकर विराट अवदानटी व्यर्थ हो जाए लगुच ये हूँ गोटे चिंतार कथा ये चिंता को आम आसंता अध्याय आहरी आग को बढ़ेगा। तो आज आलोचना आम ये रखुचु समस्त माँ करुणा व्याख्या करुच्ची। वंदे मातरम।